ମୋ ନାଁ ଶ୍ରେନିକା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଆମ ଚାରିପଟେ ପବନ ଅଛି। ଆମେ ନ ଦେଖି ପାରିଲେ ବି ହାତ ହଲେଇବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜରି ଆଉ କାଗଜ ହଲେଇଲେ ଦିଟା ଫଡ଼ ଫଡ଼ ହବ। ଆସ ଆମେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜାଣିବା କି ପବନ ସବୁଠି ଅଛି। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। डब्बारे गोड़ी फेंकते बेची ना कम बेची अपन रंगीन पानी। अरे तो रोइला काहे ना गोड़ी भीतर पवन थिला बोली पवन बाहरी पड़ा पानी का रही। अच्छा आउ गोटे काचा ग्लास ना कागज पानी रे बुड़ेवा उल्टे समय भाबुथिबा कि कागज ओदा आइजे। अरे बा कागज तो पूरा सुखिला अछि काहे ना कागज ऊपर पवन थिला बोली पानी ता कागज पाखु पहुंचे वाला ने पे कागज सुखिला। चलो गोटे शेष परीक्षा करिबा। गोटे काच नळी रे नबा ता मारे गोटे सोलर रे ताको फुकी भीतर को। अरे इटा कोन फसिला के काहे ना काच नळी भीतर आगुरु पवन ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଲ ଫୁକିଲୁ ଏତିକି ବେଳେ ସେଟା ଜମା ପଶିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସବୁଠି ପବନ ଅଛି। କାଚ ନଳୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁଠି ପବନ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।